47 आम्बासा जुब मोर्चा मंडल कमिटी नि बखागदि 4 साल जुब मोर्चा मंडल नि ककचाप पांडा आचुक जाखा आम्बासा बीजेपी दलाय हांकनि तां हां रक्न तिक आचुक जाखा अ ककचाप पांडा आबनि याकुल 47 आम्बासा जुब मोर्चा मंडल कमिटी नि बखागदि कक्टमा थुनाय रनि कक्टम पांडा संचे जाखा 47 आम्बासा जुब मोर्चा मंडल कमिटी नि आचुकफा किसान शर्मा बिनि कक्लामो विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तनि उइनो संचे जाखा अ ककचाप पांडा नि साका आरो चौमारिओ नाहारे जुदा जुदा नांकुकमानि ककनो तिनो बदलनि तांफांरोबाय ककलाम साजाका नि बसाका कक्थुम पांडावो मानजाका 47 आम्बासा जुब मोर्चा मंडलनि आचुकफा किसान शर्मा 47 आम्बासा मंडलनि आचुकफां चंदन भूमि तैतमाखिया गुबुनि आदंरबो আমার সমস্ত মিডিয়া ভাই বোনদের আজকে এই কার্যকরী বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন আমাদের যুব সংগঠনকে কীভাবে সামনের দিনে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যকে ইয়ে করে আজকে আমাদের কার্যকরী বৈঠক এবং পাহাড়ে যে মতার একটা স্লোগান গ্যাটারি প্ল্যান গ্যাটারিও সেই বিরুদ্ধে অপপ্রচার যাতে না হয় সেই বিরুদ্ধে আমরা একটা যুব সংগঠনের যতটুকু করা দরকার আমরা করবো কীভাবে শক্তিশালী করতে হয় সেই প্রচেষ্টায় আমরা আজকে এই বৈঠক